स्वागत मूल पमुद्र आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर आम पाखे जो टार्गेट रही आम से विशेष भाव में सफल होइछु एवं जो माओइस्ट थ्रेट आज दिन में ओडिशा रे नहीं कहले चले खास करके 2025 मसीहा और 26 मसीहार एपर्यंत आमर सिक्योरिटी फोर्सेस 27 जन माओवादी को न्यूट्रलाइजेशन करिवारे सक्षम होइछंती जो 2 जन सेंट्रल कमिटी मेंबर रहिछंती एवं से 17 जन गरियाबंध रे जॉइंट ऑपरेशन रे निहत होइतिले ताबद 9 जन गिरफ होइछंती एवं 78 जन माओवादी ओडिशा पुलिस पाखे सरेंडर करछंती एवं ओडिशा रे काम करथुआ 42 जन माओवादी छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश रे मध्य सरेंडर होइछंती। तेणु ये जो सफलता हमको मिली सेटा आमर जो सिक्योरिटी फोर्सेस रही एसओजी डीवीएफ सीआरपीएफ बीएसएफ एवं आमर इंटेलिजेंस विंग रही एसआईडब्ल्यू समस्तंकर कठिन परिश्रम रे हो पारिछि एवं खास करके आमर 2025 आरंभ रे 9टा जिला नक्सल प्रभावित थिला सेतरु एही भितरे 8टी जिला संपूर्ण भाव में मुक्त हो सारी खास करके बौद्ध बलांगीर नुआपड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कलाहांडी रे आउ नक्सल प्रेजेंस नाही। आउ गोटे भल खबर होची जे आमर ओडिशा रे नक्सल मान तरफ कौन रिक्रुटमेंट मध्य हो पारु नाही। टोटल जदि आम हिसाब करिबा ताले जो 2025 और 26 रे आम टोटल 156 जन माओइस्ट को जो माओइस्ट इकोसिस्टम रू बाहर करिबारे सक्षम होइछु जो 27 जन न्यूट्रलाइजेशन होइछंती 120 ओडिशा एवं ओडिशा बाहर सरेंडर होइछंती 9 जन अरेस्ट होइछंती। आउ एथिपई पुणी थरे मु आमर एसओजी डीवीएफ सीआरपीएफ बीएसएफ एवं इंटेलिजेंस विंग एसआईडब्ल्यू से माननको बधाई देवी एवं कृतज्ञता जनइबी से मानकर कठिन परिश्रम रे एटा संभव होइछि। आ खास करके आमर मुख्यमंत्री को मध्य धन्यवाद देवी जे ओडिशा सबुठो उच्च कोटीर सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आनी पारिथिला। आउ ए जो आमर नक्सल लड़ाई आमको सहजरे सक्सेस मिली नाही एथिरे आमर अनेक सुरक्षाकर्मी जीवन बलिदान देइछंती मोट 239 जन सुरक्षा बाहिनी कर्मचारी एथिरे शहीद होइछंती एवं सेथिरे ओडिशा पुलिस रो 142 सीआरपीएफ रो 25 जन कर्मचारी बीएसएफ रो 15 आंध्र प्रदेश पुलिस रो 38 छत्तीसगढ़ पुलिस रो 9 और सीआईएसएफ रो 10 जन कर्मचारी रहिछंती। आउ माओइस्ट माने मध्य 359 जन साधारण नागरिक को हत्या करछंती। आउ आज आपण मानक माध्यम रे से मानकर जो माने शहीद होइछंती से मानक श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची जो माने सिविलियन मध्य मृत्युवरण करछंती से मानक श्रद्धांजलि ज्ञापन करुच्ची। आज आमर जो सफलता से मार्टिर मानकर सैक्रिफाइस को ही मु डेडिकेट करुच्ची। एक खबरदाता सम्मेलन की आपण मान को मु स्वागत करुच्ची। आम सहित अछंती पश्चिम ओडिशार वरिष्ठ नेता पूर्वतन मंत्री श्री रोहित पुजारी महोदय। आपण माने जानिछंती ओडिशा चाषी कूलर समस्या नहीं लगातार भाव में बिजू जनता दल टैक्स लैंप्स सोसाइटी जिला ठारू आरंभ करी भुवनेश्वर राजरास्ता पर्यंत आमे प्रतिवाद जारी रखिचु। आज मध्य प्रतिवाद जारी रही किंतु दुर्भाग्यर कथा मान्यवर मंत्री खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभागर तांकर विभिन्न समय वक्तव्य एवं राज्य सरकारंकर आभिमुख्य आज संपूर्ण भाव में ओडिशार चाषीकूल केवल निराश ही ना
ଚାଷୀ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ କୂଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗଲା ଖରିଫ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର जो टार्गेट थिला से टार्गेट माननीय मंत्री पिठी थापुड़ौछंती, किंतु विधानसभा रे स्वीकार कले जे एपर्यंत अवधि पूर्ण सरिला आहुरी 1,11,000 चाषी जो माने रेजिस्ट्रेशन करिथिले, टोकन पाइथिले, से माने मंडी रे धान बिक्री करि पारि नाहंती। ये हला मान्यवर जोगाण मंत्री तथ्य ओडिशा विधानसभा रे प्रथमे गोटे टार्गेट फिक्स कले एवं ओडिशार चाषी कूल को आश्वस्त कले जे आमे समस्त बड़का बिक्री योग्य धान किणिबु, किंतु ताकू सिलिंग कले 150 क्विंटाल रु अधिक नहीं पारिबु नाही एवं 150 क्विंटाल को दुई दुईटा टोकन माध्यम रे देला परे से धान मध्य उठिला नाही एवं जो माने भैलिड टोकन पाइथिले से भैलिड टोकन 1,11,000 चाषी भैलिड टोकन थाई से माने धान बिक्री करि पारले नाही। आज आउ किछि घंटा परे चलित वर्ष खरीफ संग्रहर अवधि पूर्ण हब। आज है शेष तारीख एवं वर्तमान पर्यंत सरकार तथ्य मु आपण मान आगे दौली। But he should beg an unconditional apology. एभली विवृत्ति आज पर्यंत कहीं देना 62 रू आज से 2026 मसीहा आगला। द्वितीय कथा हूँ विजुअंकर जिते देहांत है मोर मन अच्छी रेयरली इट हैपन्स स्वर्ग द्वार सबू पार्टी नेशनल लीडर से आसते वाजपेयी आडवाणी ठू आरंभ कर देवगौड़ा चंद्रशेखर से दिन मुझी स्वर्ग द्वार शव पहुंचला पर ठारू राति 2टा पर्यंत कौन भारत वर्षर कौन नेता नथिले जे आसी नथिले से एरिया से आम रेस्ट्रिक्टेड एरिया करूँ ता भर आम 5 जन थिलु मात्र बाकी सब बाहर रोलु कारण क्राउडटा बहुत थिला सिक्यूरिटी दृष्टि से समस्त को बाहर रखा जाता सबू नेशनल लीडर्स आसी श्रद्धांजलि जनईले पुष्पमाल्य अर्पण करते विजु को सेतिकी सम्मान करते भारत वर्षर सबु दल नेता माने तांका प्रति एभली मंतव्य ओडिशावासी यथेष्ट आघात देछि से तुरंत अन्य कौन घटना को न जाकरी अनकंडीशनल अपोलोजी मागिकी घटनार पूर्णछेद पकान विजु को ना से वार्ड यूज कले सीआई एजेंट ये संपूर्ण निंदनीय सीआईए से जाना से सीआईए वाज नॉट फॉर्म से दैट वाज यूएस स्ट्रेटेजिक अफेयर्स इधर इतिहास लिखाई बही लिखाई वाईबी चौहान बही लिखिं सब कथा तथ्य लिखिं जो सीआईए नाला हाउ कैन अक्यूज ये नेशनल लीडर सीआईए एजेंट इट इज हाईली कंडेमनेबल मुझे निंदा करने भाषा ना से कौन जिन बुझी ना इतिहास पढ़ी ना पागलंग भाई एक विवृत्ति रखिंट विवृत्ति आदौ ग्रहण नुहे
ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏବଂ ଫାଇଟିଂ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚାଇନା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ବିଏନ୍ ମଲ୍ଲିକ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିଏନ୍ ମଲ୍ଲିକ ୱାଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର IPS ଅଫିସର ଆମର ଏଠି କେହି ଜାଣିନଥିବେ କାରଣ ବହୁତ ଦିନର ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଏନ୍ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର SP ବାଲେଶ୍ୱର SP ଥିଲେ ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନାରେ ଯେହେତୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଏକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯେତିକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଘଟଣା ସେ ଆମ ପାଖରେ ଗପି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କହିଦିଅନ୍ତି ବିଜୁବାବୁ କିନ୍ତୁ ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିଛି ସେଥିରେ ଜଣକୁ ଟାଣିକିରି ଏଭଳି ଅପମାନିତ କରିବାଟା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଜି ସଂକଟରେ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାଂସଦ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଯାହା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ତିନିଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମରଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବିଜୁବାବୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ରୁଷିଆ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଯିଏ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବୀରତୁଙ୍ଗ ଯଶୋତ୍ତମ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଅପମାନ କରିଛି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଛି ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କରୁ ଏହି ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେ ଏ କଥା ଉପରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଦଳ ସବୁ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଜୁବାବୁ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ବିଜୁବାବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଜୁବାବୁ ଦେଶଭକ୍ତ ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ଦଳ ବାଡ଼ବତା ରହିବ ନାହିଁ ଯିଏ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯିଏ ବିଜୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରତି ଅପମାନକୁ କେବେ ସହିପାରିବନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସି ଏ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଜି ସଂକଟରେ ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାଂସଦ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଯାହା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଆ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅପମାନ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ତିନିଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ପତାକା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମରଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବିଜୁବାବୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଭୂମିପୁତ୍ର ରୁଷିଆ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଯିଏ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବୀରତୁଙ୍ଗ ଯଶୋତ୍ତମ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଅପମାନ କରିଛି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଛି ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାରିତ କରୁ ଏହି ଦାବି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଯେ ଏ କଥା ଉପରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ
ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିକି ହାଉସକୁ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହଟିଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପୁନର୍ବାର ଆଜି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରକୁ ବାଧିତ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଶୋଭନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକିନା 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଟିକସରେ ଏହି ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଛି। ତ ଆମେମାନେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଛୁ ଆମର କଥା ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବନା ସହିତ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଯାହା ବିରୋଧୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଜି ହାଉସକୁ ଅବରୋଧ କରାଗଲା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ଯିଏ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ, ସେ ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟତା ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହୋ ହଲ୍ଲା କଲେ ଆଜି ବିରୋଧୀ, ତାହା ଉପରେ ଗତକାଲି ଯିଏ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ 4.5 କୋଟି ଜନତା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନରେ ରହିଲେ। 25 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନରେ ରହିଲେ, ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଯିଏ ଏବେ ଅଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆସିଲେ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 25 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କଥା କହିବାର ଆମେ 25 ବର୍ଷରେ ଦେଖିନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପାର୍ଟିର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଟ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଯେ ଆମେ ଏହି ସତ୍ର ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିକି ପରିସ୍ଥିତିକି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବୋଧେ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବିଜୁ ନବୀନ ଇନ୍ସପିରେସନ ଫଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅପଦସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିକି ହାଉସକୁ ଅବରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହଟିଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପୁନର୍ବାର ଆଜି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାରକୁ ବାଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପଦାଘାତ କରୁଛି, ଅପମାନ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପମାନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅପମାନକୁ ସହିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହିବୁ ନାହିଁ, ଭୂମିପୁତ୍ରଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହିବୁ ନାହିଁ, ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହିବୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଅପମାନକୁ ସହିବୁ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛି। ଆମେ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ହେଲା ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ନୀରବ ବସିଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ପ୍ରତିକାର କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ? ଏହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ହେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି
ताकू प्रतिवाद करिवे ना नाही ताकू खंडन करिवे ना नाही ताकू निंदा करिवे कि नाही ता ओडिसावासी को स्पष्ट करंतु ताहाले आपणकर दोमुआ नीति पदार पड़ीजिव जोथिपाई भारतीय जनता पार्टी सरकार नीरव अछि। संसद भवन बाहर सांसद श्री निशिकांत दुबे ओडिशार विशिष्ट एवं वरिष्ठ जननायक स्वर्गत विजु पट्टनायक विषय रे जो नकारात्मक टिप्पणी देइचंती ताहा सरकार संज्ञान को आसीची। मु ए बाबद रे स्पष्ट करने को चाहे सरकार तरफ जे सांसद श्री दुबेंकर ए जो मंतव्य ये संपूर्ण रूपे तांकर व्यक्तिगत मत एभली एक मंतव्य अपरिणामदर्शी मंतव्य एक कथा कौनसी मते भी ग्रहणीय नुहे एवं तांकर ए मंतव्य माननीय मुख्यमंत्री को आरंभ करिकी आम समस्त को गभीर भाव में व्यथित करिछि एवं आमे आशा करुचु एभली मंतव्य किंतु ता उपरे कौनसी प्रति मंतव्य कई जमिति न देबे ए अग्रहणीय कथा को आउ थरे जमिति पुनरावृत्ति न हबो एथिपाई आमे समस्त को निवेदन करुचु। देखो से मु अनुरोध कली समस्त को जे एभली एक मंतव्य किंबा ता उपरे कौनसी प्रति मंतव्य दबा एवं या उपरे सरकार कहते बीजेपी कहने सरकार करेंगे सरकार करंतु उत्कल दिवस चारिड़े पालन हुए ओडिशा दिवस उत्कल दिवस जहाँ भाव में नामित होती नवीन पट्टनायक सरकार भी कर ओडिशा आम समस्त गर्वर विषय आमर दल मत निर्विशेष ओडिशा जे कि स्वतंत्र भाषा भित्तिक राज्य भाव में 1936 मसीह आज की 89 वर्ष तले गठित होता आज 89 वर्ष पूर्ण हो 90 वर्ष पदार्पण कर 10 वर्ष पर तार 100 वर्ष पूर्ण हो एवं ये अवसर रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने जो माने बिंधाणी थिले उत्कल गौरव मधुसूदन दास आरंभ करी पंडित नीलमणि विद्यारत्न आरंभ करी महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव नहीं कृष्णचंद्र गजपति नहीं एवं जो विभिन्न क्षेत्र में जो माने एक भाषा भित्तिक गठन विभिन्न प्रांत रे ओडिशा विभिन्न रिजियन रे संग्राम करथिले स्वर उत्तोलन करथिले से समस्त को आज प्रणाम जणेबा एवं स्वाधीनता संग्राम यार एक भूखंड भाव में परिचित दवापाई जो मैंने उद्यम करथिले एवं विदेशी शासन को ताको पराहत करिकरी ये स्वतंत्र भाव में आज जो ओडिशा प्रदेश तार जो पूर्वसूरी माने योगदान देते से समस्त को नेताजी सुभाष बोस आरंभ करी शौर्य साहसर प्रतीक जी थे नेताजी विजु पट्टनायक ओडिशा जदि उत्कल जननी की ओडिशा जननी बोली आम जदि चित्रित करवा तार मस्तिष्क जदि उत्कल गौरव मधुसूदन दास हूँ तार हृदय जदि उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास हूँ तार शौर्य साहस जदि नेताजी सुभाष बोस विजु पट्टनायक हूँ कि जो मैंने प्राणपात करते कहती तार शरीर जदि महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेव बराला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति एवं श्री रामचंद्र भंजदेव डॉक्टर हरिकृष्ण महताब नीलमणि विद्यारत्न एमाने कहती ताले तार कंठस्वर जदि फकीरमोहन सेनापति गंगाधर मेहर कहती आहरी अनेक जो मैंने स्रष्टा ता तले ओडिशा ओडिया तेणु ताकू ये 90 वर्ष पदार्पण करवा आम गर्वर विषय एवं एक किभली 100 वर्ष जो कथा एकविंश शताब्दी जो सरकार विभिन्न समय प्रगति करिसेंती किंतु एक ओडिशा को आर्थिक दुस्थिति प्राकृतिक दुर्विपाक उठे नवीन बाबू नेतृत्व जो संकल्प चली आज नुआ सरकार आसी 18 मास समस्ते संकल्प नवा उचित दल गोटे मत किंतु ओडिशार उन्नति आगभर जो रोडमैप ताकू नहीं
ताको हासिल करबा पे देखंतु स्वर्गत बिजू पट्टनायक ओडिशार अभिमान ओडिशार गर्व एवं गौरव ए कथा को आमे समस्ते विश्वास करू एवं गत 2 दिन तले जड़े सांसद देइथबा बाहर कौन मीडिया बाइट रे देइथबा गोटे वक्तव्य को नहीं गत काली भारतीय जनता पार्टीर अनेक नेतृवृंद बिजू बाबूंकर सम्मान जणई ए कथा को निंदा मध्य करा जाइछि एवं गत काली मध्य जे ए कथा कहिथिले से तांकर स्पष्टीकरण मध्य रखि सारिछंती जे बिजू बाबूंकर प्रति यथेष्ट तांकर सम्मान अछि वास्तव रे सी कांग्रेस तथा नेहरू गांधी परिवार रो उपरे ए कथा कहिथिले एवं बिजू बाबूंको उपरे तांकर कोनोसी भावना भूल नहीं एवं यथेष्ट सम्मान अछि ए कथा काली से कहि सारिछंती एवं आपण माने जानिथिबे जे बिजू बाबूंको जदि किए वास्तव रे राष्ट्रीय राजनीति रे सम्मान रो सहित देखुतला हेले आपण माने तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी वक्तव्य को देखिथिबे एवं तांकर व्यवहार को देखिथिबे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्तव्य को देखिथिबे एवं तांकर सम्मान को देखिथिबे राष्ट्रीय राजनीति रे भारतीय जनता पार्टी बिजू बाबू को सबुबले सम्मान करे एवं तांकर सम्मान बढ़ाइबारे मध्य सबुबले भूमिका रे रहिछि किंतु आज जो दल सांगरे मिसिकी ये कथा गृह भितरे करूछंती ये निश्चित भाव रे बिजू बाबूंकर आत्मा को कष्ट दउतबो जे बिजू बाबू जीवन तमाम अण कांग्रेस राजनीति रो जणे पुरोधा भाव रे सारा भारत वर्ष रे सी समस्तंकर श्रद्धार पात्र सम्मान रो पात्र होइतले अत्यंत दुर्भाग्यर कथा कि ओडिशार बरपुत्र प्रभात पुरुष भूमिपुत्र विजयानंद पट्टनायक बिजू पट्टनायक उद्देश्य जोभली वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी जड़े सांसद रखिंट ताहा कौनसी ओडियांक पई ग्रहणीय नुह जी देश मातृका पई लड़ाई करिछि जी स्वाधीनता संग्राम रे झांस देइछि जी एयरफोर्स माध्यम रे भारत को सुरक्षा देवा पई प्रयास करिछि काश्मीर ऑपरेशन रे जे शामिल होइछि देशभक्तिर गोटे उदाहरण ओडिशार गोटे स्वर होइकि सबुबले भारतवर्ष रे प्रतिष्ठित ओडिया अस्मिता को प्रतिष्ठित करिया पई जे प्रयास करिछि से हेले बिजू पट्टनायक विजयानंद पट्टनायक तांको विरुद्ध रे जो भलिया शब्द व्यवहार करिसंती भारतीय जनता पार्टी रो सांसद ताको आमे निंदा करूछु एवं आज पवित्र गृह रे 0R रे चर्चा हेछि कि तांको विरुद्ध रे गोटे निंदा प्रस्ताव पारित हबो आउ आमे बाचस्पति महोदय को निवेदन करिछु कि ए मोशन को ग्रहण करा जाऊ गृह रे चर्चा हो कि काहे कि से सांसद एभली उक्ति रखिचंती एटा समस्त ओडिया को कष्ट देइछि आउ ताको आमे दृढ़ निंदा करूछु देखुଥିଲେ वर्तमान समय राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत। Ah!